जगन्नाथ संस्कृति और जगन्नाथ प्रेम कथा कहते केवल प्रस्तावना गत सरकार समय भक्तों जो शीतताप नियंत्रण व्यवस्था करा भक्तों अपेक्षा गृह को आसवा मात्र हटई देले असत्य आपण पुरी जाइए गत 2 वर्ष है खरारे भक्त मान डहल विकल होती जदि 8-10 दिन भितर पुरी जाइए निजे उपलब्धि कर प्रचंड रौद्र तापर से रक्षा पाऊना सरकार आसवा पर आईन मंत्री बोध हुए क्या न पचारि निजे निजे घोषणा करदे मंदिर में एणिकी धाड़ी दर्शन हम सरकार आसवार मात्र 3 मास मध्य घोषणा करते प्रथम यहाँ 24 डिसेम्बर 2024 तापर 1 जनवरी 2025 तापर जनवरी 2025 कार्यकारी करने घोषणा करते कार्यकारी है तो मिलूँ कि ये है जो जगन्नाथ को मिले बोली जो कथा कहते घोषणा कार्यकारी करने शब्द शुणा जाऊना ये मागणा महाप्रसाद योजना धाड़ी दर्शन होपरी निर्वाचन पूर्व बाजा बजाई घोषणा करते श्रीमंदिर भीतर रत्न भंडार चाबी हजिवा रिपोर्ट को गृह रखिए किंतु एबे सरकार पूरा पूरी यूटर्न नहीं गले गत शीतकालीन अवसर आपन मन थी मुझे गृह चैलेंज करी एपर्यंत तार उत्तर देवा सफल होना तथाकथित जगन्नाथ विषय वस्तु आपण समस्त स्वागत करुच्ची विषय वस्तु है गत 2 वर्ष राज्य सरकार को यूटर्न विषय आपण मान अवगत करने ओडावासी तरफ ये कथा आनी आपण सम्मुख थोड़ा कारण आज सब जगह आप देखिए गत काली केंद्र सरकार 12 वर्ष पालन तथा तृतीय पाली द्वितीय वार्षिक पालन कले आउ 2 दिन गले 12 तारीख दिन आरंभ हम जो कहते सबु जिले में सबु ब्लॉक रे सबु गाँव में माने माड़ी जीवे माने 12 जिला ब्लॉक 12 ब्लॉक पंचायत वर्ष पूर्ति कार्यक्रम करेंगे यही अवसर में गत काली केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल आसी केंद्र सरकार का कर्तृत्व बखाणी तो साधारण लोकों 2014 मसीह जो कथा रखी जो प्रमिश करते से विषय में मेघवाल किसी कहले कि आपण मैंने भी किसी पचारे ये सब भूली गले आपण मैंने शुणी पार्टी कि विदेश कलाधन आनी समस्त बैंक रे 15 लाख दवाटा देश में 100 स्मार्ट सिटी प्रतिष्ठा करेंगे 2 कोटी चाकरी दवा 2022 सुधा समस्त को पक्का घर दिज्व दर वृद्धि को नियंत्रण कर दर वृद्धि नियंत्रण होश दर दिन को दिन बढ़ुचे ये कहते आम नेहरू को टपिगल तेणु पेट्रोल 40 टका देव बोली कहते भारतीय टकार डॉलर समकक्ष कर डॉलर अवस्था कौन आपण जापारे एमती आहरी अनेक किसी अच्छी आम नेहरू को टपिगलु ये बड़ बड़ कथा बापिया कथा सब शुणुचु आम तो गरीब लोक जी गाँव में रही अवस्था कौन ये जो महामानव सिमकरू यही सब प्रतिश्रुति शुणा जाइला बर्तमान को नुआ जमुला को बजार को छड़ा जाम नेहरू को टपिगलु अमृत काल अमृत काल विश्व केते अच्छी आपण माने जानिबा दरकार एवं गोलपोस्ट चेंज कला भलिया 2047 बेलू को अमृत काल रसटा आमर लोके पाइबे ये है कार्यक्रम केंद्र सरकार को मॉडल राज्य सरकार आदृत कर 2 दिन पर आपण माने देखिए अमृत काल में समृद्ध ओडिशा अर्थात 2036 पूरण कर 2047 से 2036 तेणुक यही सरकार विफलतार लंबा फर्द अच्छी मुझे 2 दिन भितर से विफलता कौन है तार गोटा छोटिया परिसंख्यान देवी आपण मान जोटा माने देशवासी जो जुमला करके कार्यक्रम कर आज जो प्रेस वार्ता डाकी जो मुख्य उद्देश्य हूँ यूटर्न सरकार अर्थात ये सरकार तक निर्वाचन प्रतिश्रुति मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री विभिन्न समय देथिया प्रतिश्रुति और विभूति किपरि भाव में ओहरी जाइछथि किंबा से सब काटछाट कर लोक को ठकी पर्यवेक्षित प्रथम गला
ଗତ 2 ବର୍ଷରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ୟୁଟର୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜି କେବଳ 12 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ୟୁଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଇଏ 12 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ହେଲା ପାଇନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା ନେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ସରକାର ତାକୁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। এই ନିର୍ଲଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3000 ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ତଥା ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ। ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଶେଷ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହେଲା ଭତ୍ତାଟି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାର ବୟସ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 200 ml କ୍ଷୀର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ କ୍ଷୀର ଗଲା କୁଆଡେ? ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୋଧହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କ୍ୟାବିନେଟ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଟର୍ନ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର କେବେଠୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦରମା ସବୁ ବଢେଇ ଦେଲେ, ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ, ମୋର ମାର ପାସ୍ କଲେ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ ନା ନାହିଁ? କେବେ ଏକଥା ହେଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ ମାନେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଲ୍ର ଅବସ୍ଥା କଣ? ନା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ଅଛ ତମର ଭାଗ୍ୟ ବେଡିକୁ ସେମାନେ ୟୁଟର୍ନ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛ। କେବେ ହବ? ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ୟୁଟର୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ 2025-26 ବର୍ଷରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ହବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିବେ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରିକି ଖୁବ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2025ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ତ ତାକୁ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ତାକୁ କଣ କଲେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହିଁକି ୟୁଟର୍ନ ନେଲେ? ସେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ହେଲା। ଆସିବୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତାରଣା। ଏଇ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବାହାବା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଆକୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆମେ କହୁନୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ସଭାପତି ତାଙ୍କର କହିବେ ତାଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ 12 ଜୁନର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ମାତ୍ରକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା।